إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari seluruh permasalahan yang ia hadapi. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ahibatil muslimun, afanillahu wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah Fadailu la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah adalah apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka akan terjaga nyawanya dan hartanya. Nyawanya haram untuk dibunuh, hartanya haram untuk diambil tanpa kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah harama minni damuhu wa maluhu wa hisabuhu 'ala Allah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka haram dariku nyawanya dan hartanya. Nyawanya tidak boleh dibunuh, hartanya tidak boleh diambil tanpa kebenaran, dan hisab atas amal perbuatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan la ilaha illallah yang kedua, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, maka ghufirat dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, maka diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Keutamaan yang ketiga, la ilaha illallah adalah sebaik-baik doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Yang paling utama aku panjatkan dan nabi-nabi sebelumku memanjatkan dari doa adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keutamaan la ilaha illallah yang keempat, la ilaha illallah adalah seafdal zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul zikri la ilaha illallah." Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah yang selanjutnya adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari kalbunya, maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah la ilaha illallah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya.
dan syafaat Nabi maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada Allah dan berkata, wahai Allah, ampunilah dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut yang ikhlas dari hatinya. Itulah makna syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hanya didapat bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Keutamaan lain dari la ilaha illallah adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dari dalam hatinya, maka ia akan masuk ke dalam surga meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah min qalbihi dakhala al-jannah wa in zana wa in saraq." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dari dalam kalbunya, maka pasti akan masuk ke dalam surga meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Ditanya seperti itu sampai 3 kali. Meskipun berzina, meskipun mencuri, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraq, meskipun dia pernah berzina, meskipun dia pernah mencuri. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dari dalam kalbunya, pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan lain dari la ilaha illallah adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mati di atas la ilaha illallah, maka diharamkan baginya masuk ke dalam neraka dan diharamkan baginya kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah jika dia mengucapkan ikhlas dari dalam hatinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa la ilaha illallah keutamaannya adalah orang yang mengucapkannya diharamkan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun masuk, maka diharamkan untuk kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat baik-baik keutamaan la ilaha illallah tersebut tidak akan didapati kecuali bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari dalam kalbunya dan mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Siapa yang mengerjakan pertentangan dari la ilaha illallah, maka tidak akan pernah mendapatkan keutamaan la ilaha illallah meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 1.000.000 kali. Siapa yang meyakini ada pencipta, pengatur yang berkuasa selain Allah, tidak akan mendapatkan keutamaan la ilaha illallah meskipun mengucapkan la ilaha illallah 1.000.000 kali. Siapa yang meyakini adanya tukang ramal, dukun, tukang sihir, mengaku mengetahui akan hal gaib, tidak pernah akan mendapatkan keutamaan la ilaha illallah meskipun mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 1.000.000 kali. Siapa yang meyakini ada yang mengatur alam semesta dari wali-wali Allah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mendapatkan keutamaan la ilaha illallah meskipun mengucapkan la ilaha illallah 1.000.000 kali, karena tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa kepada selain Allah
dari orang-orang yang sudah mati, dari orang-orang yang sudah mati, baik itu kepada nabi atau kepada wali, maka tidak akan pernah mendapatkan keutamaan la ilaha illallah meskipun mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 1.000.000 kali. Keutamaan la ilaha illallah hanya didapatkan bagi orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah dalam kekuasaan Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tauhid tidak akan didapatkan kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tidak ada permintaan istighatsah, isti'anah, isti'adah, permintaan tolong dalam keadaan kesempitan, permintaan perlindungan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mendapatkan keutamaan tauhid. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون أحبتي بالله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا رحمن اجعل كلمة لا إله إلا الله آخر كلامنا في هذه الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب ولذة النظر إلى وجهك ورضاك فلا سخط أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.